ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೇಳು ಧಿಕ್ಕಾರ. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೇಳು ಧಿಕ್ಕಾರ. 23 तारीख को हमारे सारे हिंदुस्तान में रैतर दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जन्मदिन के दिन इसको रैतर दिवस, किसानों का दिन मनाने का यह फैसला है और हर साल इसको किया जाता है। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने किसान दिवस मनाते हुए एहतजाज किया। वेलफेयर पार्टी कर्नाटक के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी किसान आज मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। अपने मसाइल और हुकूमत की चंद पॉलिसियों के खिलाफ दिल्ली की सरहद पर पंजाब, हरियाणा समेत मुल्क भर के किसानों ने 1 साल तक एहतजाज किया। उस वक्त किसानों को दिए गए भरोसों को पूरा करने में मरकज़ी और रियासती हुकूमतें नाकाम साबित हुई हैं। एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि किसानों की फसलों को मुनासिब कीमत फराहम करने और दीगर मसाइल के हल के लिए एम.एस. स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात को अब तक नाफिज नहीं किया गया है। कारपोरेट कंपनियां किसानों का इस्तेहसाल करती हुई नजर आ रही हैं। वेलफेयर पार्टी कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर हबीबुल्ला खान ने कहा कि लैंड रिफॉर्म्स कानून को मवस्सर तरीके से नाफिज करते हुए हर खानदान को 5 एकड़ अराजी मुख्तस की जाए। ज़मीन और रिहायशी सहूलियात से महरूम किसानों को मुआवजे का ऐलान किया जाए। इस तरह कई मुतालिबात पेश करते हुए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 23 दिसंबर 2022 को किसान दिवस के मौके पर अपना एहतजाज दर्ज किया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। राज्याध्यक्षराದ एडवोकेट ताहिर हुसैन ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ। देखिए, आज 23 दिसंबर है। पूरे देश में किसान दिवस के तौर पे मनाया जाता है। वेलफेयर पार्टी की जानिब से हर साल हम किसान दिवस मनाते हैं। इस मरतबा जो किसान दिवस हम मना रहे हैं उसमें हम ये एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि सारे मुल्क के अंदर और हमारी रियासत के अंदर किसान परेशान हैं। किसान दिन ब दिन उनकी खुदकशियों के तादाद में इजाफा हो रहा है। खुद सरकार के कहने के मुताबिक 1 साल के अंदर 719 किसानों ने खुदकशी की है, जबकि जो NCBR की रिपोर्ट है उसके मुताबिक करीबन 2500 किसानों ने खुदकशी की है। और कर्नाटक के अंदर इसी तरह कर्नाटक के अंदर जो यहाँ के जो गन्ने के किसान हैं वो फैक्ट्री के मालिकान को वक्त पर गन्ना पहुँचा देते हैं और क़ानून ये कहता है कि 14 दिन के अंदर गन्ने के किसानों को उनका बिल पावत करना चाहिए, वापस देना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो गन्ने के जो फैक्ट्री के मालिकान हैं वो अब तक किसानों को 1 साल होने के बाद भी उनका बकिया जो है वो वापस नहीं दे रहे हैं। तकरीबन 1914 करोड़ रुपए इस वक्त किसानों का बकिया है शुगर फैक्ट्री के मालिकान के पास। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में इस पर प्रोटेस्ट होने के बावजूद किसानों का ये कर्जा वापस नहीं दे रहे हैं। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि किसानों को जो है ये जो किसान पैसा बाकी आना है वो फ़ौरन दिलवाए, छोटे किसानों का कर्जा माफ़ करे, जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं है उनको 5 एकड़ ज़मीन दे और किसानों को जो है अच्छी और क्वालिटी की जो है वो खाद मिलनी चाहिए और बीज मिलना चाहिए। ये मुतालबा हमारा हुकूमत से है। 23 तारीख को हमारे सारे हिंदुस्तान में रैतर दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जन्मदिन के दिन इसको रैतर दिवस, किसानों का दिन मनाने का यह फैसला है और हर साल इसको किया जाता है। इस किसान दिवस के दिन हमारे जो किसान भाई हैं, हम लोग सिर्फ उसको अन्नदाता बोलकर सिर्फ अनाउंसमेंट करके हम पीछे हट जाते हैं। हमारे सियासतदान भी जो है अनाउंसमेंट करके उनके फेवर में कुछ भाषण करके अलग हो जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि उनके मसाइल को कोई हुकूमत अब तक हल नहीं की है। आपको मालूम है पिछले साल दिल्ली में हमारे हिंदुस्तान के सारे किसानों ने प्रोटेस्ट किया। उनके जो 3 कानून जो ब्लैक लॉस जिसको बोलते हैं वो उसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। फिर 1 साल तक वो आंदोलन चलता रहा दिल्ली में, एक तारीखी आंदोलन किसानों का चलता रहा। 700 से ज्यादा
किसान शहीद हुए उसके अंदर, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद ये सरकार को, केंद्र सरकार को थोड़ा अकल ठिकाने पे आई, तब फिर वो आदमी मजबूरन उस कानून को वापस लेना पड़ा पब्लिक के सामने। अब सवाल यह है कि सिर्फ वापस ले लिए मगर किसानों के कोई मसाइल का हल नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर एमएसपी का कानून था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कानून था, उसको जारी नहीं किया गया। हमारे हिंदुस्तान के किसान लोग जिनका खून पसीना बहाने के बाद हम लोग अपने घरों में आराम से बैठकर एसी के अंदर होटलों में अच्छे अच्छे खाने, लजीज खाने, हम बिरयानी और वेजिटेबल बिरयानी, मटन बिरयानी हम मजे ले लेकर खाते ही, मगर वो लोग जो चावल पिकाकर हमारे तक पहुंचने तक जितना मेहनत होती है किसान की, उसका किसी को एहसास नहीं है। इंसानियत भी खत्म हो गई है ऐसा लगता है इस मुल्क में। जो रिच है, जो मालदार है, वो अपने एंजॉय कर रहा है वो लाइफ। जो किसान है उसकी जो मसाइल है वो वही है, उसको कोई हल करने वाला नहीं है। न कोई एमएलए उसके फेवर बात करने वाला है, न कोई मिनिस्टर है, न कोई सरकार उनके हक में बात करने वाली है। ये जब तक नाइंसाफी इस तक चलते रहेगी, इस तरह का जुल्म हमारे किसानों पर चलता रहेगा, ये मुल्क के लिए खतरा है, ये मुल्क की इकोनॉमी के लिए खतरा है और ये मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। हमारी पार्टी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आज के इस रैयत दिवस के दिन सरकार से हमारे किसानों के जो डिमांड्स हैं वो सामने रखती है। पहले नंबर पर हमें डिमांड करते हैं कि एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट जो किसानों के बारे में रिपोर्ट दी गई है, रिकमेंडेशन दी गई है, वो रिपोर्ट को एज इट इज हुकूमत उसको एक्सेप्ट करे और उसको इम्प्लीमेंट करे, नंबर 1। नंबर 2, जो किसान जिसके पास, किसान की फैमिली है जिसके पास जमीन नहीं है, वैसे किसानों को कम से कम 5 एकड़ जमीन सरकार उसको मुहैया करे और उसको उसके नाम से करे। नंबर 3, 40 साल से ज्यादा जो किसान जमीन को हल जोत रहा है, जो जमीन को काश्तकारी कर रहा है, वैसे किसानों को 40 साल से ज्यादा करने वालों को उनको हक पत्रा देकर, पट्टा देकर उन्हीं के नाम से जमीन की जानी चाहिए। ये भी हमारा डिमांड है। और आखिरी डिमांड ये है कि जो एमएसपी का जो कानून था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, उसको जारी किया जाए। उसके बाद अब जैसे कर्नाटक में शुगर केन ग्रोवर्स जो है, हमारे गन्ने के जो काश्तकार किसान हैं, उनका जो यहाँ के फैक्ट्री वालों ने बैलेंस अमाउंट उनका नहीं दिया है, ड्यूज रखे हुए ही, वो उनको फौरन वापस दिया जाए और किसानों को इसके बाद इंटरेस्ट फ्री लोन, सूद के बगैर लोन किसानों को दिया जाए। ये क्यों हम पूछ रहे हैं? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ये हमारी जो कंट्री का, हमारे मुल्क का बैकबोन है किसान। हमारा रैयत जो है वो अनाज पिकाता है, तभी जाकर हम जिएंगे। मैं और आप नोट खाकर तो नहीं जिएंगे, डॉलर खा के जीते क्या? नोट खाने से पेट भरता है क्या? नहीं भरता है। तो वो पेट भरने वाली चीज किसान पिकाता है, मगर उसके मिसाइल पर कोई देखने वाला नहीं है। तो इसीलिए आज हमारी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया हम हमारे मुल्क के इन किसानों के हक में, उनके किसानों के डिमांड्स को लेकर सरकार को हमें तवज्जो दिलाना चाहते हैं। सरकार को ये हम वार्निंग देना चाहते हैं कि ऐसा दबोच की नहीं चलेगा, नाइंसाफी नहीं चलेगी, ये हिटलर का एटीट्यूड ज्यादा नहीं चलेगा। वो दिन जरूर आने वाला है कि यही जनता जो आपको सरकार की कुर्सी पे बैठने के लिए ताकत रखती है, वही जनता आपको वहां से उठा के फेंकने की भी ताकत रखती है। होशियार हो जाइए। सरकार को चाहिए कि इन चीजों पर गौर करे और किसानों के जो डिमांड्स है इनको पूरा करे। यही डिमांड्स हमारी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया किसानों की तरफ से इस सरकार को देना चाहती है, दे रही है और ये प्रेशर डालती है, डिमांड करती है कि सरकार ये सारे मांगों पूरा करके उनके मसाइल को हल करे। थैंक यू। ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 23ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 5ನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 2001ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ಕಿಸಾನ್ ದಿವಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಿಸಾನ್ ದಿವಸ್ ಅಥವಾ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಬಡವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತಾಪಿ ಬಾಂಧವರು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಳೆದರು. ಸುಮಾರು 700ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ತು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ MSP, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಖಚಿತವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನು ಮೆಟ್ರೋ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಹೇಬರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ದಿನ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ನಾವು ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿಸಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸವಲತ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ಅವರ ಕೈಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮೆಟ್ರೋಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದರ ನಿಗದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು, ದೇಶದ ಭೂಮಿ, ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ತಾ ಇದೆ. SEZ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಬಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೈತರ ದಿನದಂದು ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ, ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರಿಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ತಂದು ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಬಂತು. ಜನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅದು ಒಂದು ಕೋಮು ವಿಷಯ ಅದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅದು ಈ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾನೂನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಹಣ ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಲೀಕರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆ
ಕಬ್ಬನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಬ್ಬು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ಇರುವಂತದ್ದು, ರೈತರಿಂದ ಕಬ್ಬು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ 14 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಅವರ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಬಾಕಿಯ ಮೇಲೆ 15% ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಹಣ. ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ. ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷದ ಬಾಕಿ 1914.22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. 1914.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಹತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕಬ್ಬು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸ್ವತಃ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅವರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತವರು ಅವರು ರೈತರ ಈ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಗೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದಂತಹ ಆ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಬೀಜದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದು 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ ರೈತ ದಿನದಂದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ನೀವು ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಏನು ಲೋನ್ ಇದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಮಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ರೈತರಿಗೆ 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿ ಏನಿದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ 5 ಬಾರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ 5 ಬಾರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿಯನ್ನು ನೀವು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಆ 1,09,014 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಆ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಏನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ತಡಿಬೇಕು. ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೈತರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರ ಬೆನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ರೈತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ರೈತ ಪರ ಬೇಡಿಕೆ, ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 ಜಿಂದಾಬಾದ್.